Hello guys, gusto niyo bang matuto ng ganyan guys? Gagawin ko kayo ng tutorial guys. Punta tayo sa CapCut, let's go! Una guys, mag-acting muna tayo. Ito ang first clip guys. Sa akin guys, pangalawang ulit ko guys. Nagawa kasi parang hindi ako sure eh. Sa atsing ko. So, pangalawang clip guys, yung may motor. Ito na yung pangalawang clip guys. Madali na ito yung masundan guys. Basic lang to. Ganun guys. So, timing lang talaga ang kailangan to guys. Madali lang to guys. Pangalawang ulit ko rin to guys kasi nahihinaan ako sa atsing ko eh. Yan. Ganun lang guys. Ito ang pangalawang clip. So, pinandar ko itong motor guys kasi para maging totoo talaga ito guys. Yan. So ganoon lang guys. So pagkatapos guys, punta na tayo sa CapCut guys. CapCut. Punta na sa CapCut. Punta tayo sa CapCut guys. Pagkatapos i-add natin tong video na to. Ito guys. I-add natin. Add. Tapos guys, i-add one. May nakalagay na add one sa baba. Pindutin nyo lang. Mapupunta na yan dyan sa yan dyan guys. So ito na yung clip guys. Una guys, bago tayo magsimula guys, hanapin natin yung aspect ratio guys. Dapat 9:16 guys kasi pang reels to eh. Ayan, pagkatapos check na natin, check. Tapos hanap lang tayo ng maganda guys. Magandang tempo. So, yan. Sa akin guys dito siguro. Yan. So, tapusin lang natin yung video guys. So, tapusin lang natin para magagawa tayo ng maganda. Yan, madali lang talaga ito guys. Basic na basic. Dahil madali lang ito yung masusundan. Yan. Acting lang tayo guys nga parang sinisipon at sing lang. Yan, ito yung pangalawang clip. Panon lang kadali guys. Yan. Yan guys. Basic lang guys. Yes. Yun lang guys. So simulan tayo mag-edit guys. So huwag natin kalimutan guys sa huli guys may nakalagay na CapCut guys. So pindutin lang natin guys. Kailangan natin yung i-delete guys kasi bawal yan sa reels. So pipindutin natin yan. Pag magputi na yan guys, may delete sa baba guys. Pistiton nyo lang. So naputol na guys. So backward tayo guys. Hanap tayo ng maganda guys. Ito guys. Simulan natin. Yan. Hanap tayo ng magandang tempo. So akin guys, ito siguro guys. Diyan, timing lang. Tapos hindi pa tayo nakababa yung ulo. Diyan siguro guys. Diyan. Wait lang guys ha. Yung timing lang talaga guys, timing. Diyan guys. So pipindutin natin guys hanggang magputi guys. Pag puti na yan guys, highlights na yan. May split ito sa baba guys, sa kaliwang side guys. So pipindutin niya guys, mapuputol yan. Yan, putol na guys. Pagkatapos guys, i-play natin. Hanap tayo ng pangalawang clip. Yung motor na guys. Hanapin natin. Ito na guys. So timing natin guys. Para kailangan natin guys madugtong yung dalawa. Ito guys. Madali lang talaga ito guys. Ito na guys. Yan. Oh. Yan guys. Dito natin guys puputulin guys yung nakayuko na siya yan guys. Wait lang guys ha. Para para hindi halata. Yan guys. So, pindutin niyo hanggang
pipindutin natin guys hanggang pumuti na yan guys. Yun, may nakalagay na high speed sa baba guys. Pipindutin natin yan, hati na yan. Yung naka-highlights guys, huwag natin i-delete yan. Yung sa unahan guys, yung hindi naka-highlights, ipipindutin natin yan para pumuti. Pumuti na guys. So yan guys, hindi natin yan kailangan guys. So i-delete natin yan guys. So delete na yan guys. So sample muna tayo guys. Ganito lang guys. Sample muna tayo Ayun, ganun lang guys. So motor na. So sililinisin natin guys. So yun guys. Hindi natin yun isasali yung yung sa huli. Ganun lang kadali yan. Basic lang guys. Dito guys, puputulin natin yan guys. Dito. Okay, kahit dyan guys, okay na yan guys, puputulin natin yan. Hanapin natin ang speed sa baba, i-delete nyo yung naka-highlights, din na yung kailangan. Pagkatapos, balik tayo sa unahan guys. Kukunin natin yung first clip guys, katong yung guys. So, puputulin natin yan guys. Split yung unahan guys, puputulin natin yung kailangan yan. So ganun guys, ito na yung final result guys. Tingnan natin guys. Ayun, smooth guys. Ganun lang kabisi guys, mabilis guys. Timing lang talaga guys ang kailangan nito. Parang ganun lang talaga guys. Tapos pwede na yung i-export guys. Bago kayo mag-export guys, yung sa taas guys, gilid ng arrow guys, i-set natin guys, ilagay natin yan sa high, yung sa frame rate 30, tapos sa resolution guys, ilagay natin sa 1080 guys. Pagkatapos guys, pwede na yung export guys. Yan guys, export na yan guys. Tingnan natin ang resulta ngayon guys. So, kung nasundan nyo guys, paki-share naman guys para marami tayong guys, matuturuan guys. Yes.